dia guys. Okay, nilatap. Takot nilatap guys. Takot guys. Ano pa rin mga kuisod? Buhay pa. Ay. Hindi siya guys. Guys, buhay pa. Latap guys, latap. Terkul latap bang? Malatap. Bon. Favorite. Ayan. Ayan. Dayang balakwiton. Oh, damo. Lubayan guys. Mga lubayan. Oh, tukso. Na guys, oh, na isda. Ayan ay. Saramolyeti guys. Hindi ko ano. Ay, nga damo pangalan na isda. Saramolyeti. Tawag na bungtan kayo o bungot. Oh, bungtan na saramolyeti. Good size na guys. Guys. Ayaw kayo malpas. Sabali. Okay, so. Na. May rayo. Ito. Dapat hindi lang kami. Rap! Kain ka! Hindi ka! Ato ko nito! Yeah guys, last ball. Magya. Lapit ito. Yeah. Guys. Pisto. Yan. No? Sibuyatog. Ay. Wala pa talaga guys sa espada. Importante pala yung bao. Ano na no? Pwede na sa kalagitnaan. Design pa. Eh, design. Kalami kayo ba? Kain na tayo. Kain na guys. Fish to guys. Kain tayo guys. Maya. Oh, tapo nga. Tapo guys. Talap-talap guys. Adi, damit. Ha. Keso. Tilaon pa rin eh. Damo lang dali makayo mo. Biglang tagusok. Ilaw guys. Para mako ubos. Ubus talaga ni Buyatob. Kulang nga eh. Talaga ni Buyatob, boss.